ओम शांति। ज्ञान सूर्य परमात्मांकर ज्ञानवान आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जणाउछि। प्रत्येक व्यक्ति तांकर संतान मानंकु सर्वदा उत्तम संतान रूपरी देखिबा पाई चाहि थांती। तेबे अनेक क्षेत्र रे देखा जाए कि जणे सबुथिरे संपन्न थाई सुद्धा तांकर पिला माने उत्तम स्वभावर हेबा परिवर्ते कुपुत्र ही जाई थांती एवं कहार धन संपत्ति न थाई मध्य संतान माने उत्तम स्वभाव संपन्न ही थांती। कहानीटीए मने पड़े सुंदर कहानीटीए। गोटे अंचल रे जड़े धनी व्यक्ति रहुथिले। परिवार कहिले स्वामी स्त्री दुई जण, पिलापिली नथिले। हेले दान धर्म रे सबुबेले ब्रती रहुथिले। दुखी दरिद्रंकु हृदय खोला बा हाथ खोला सहयोग करुथिले। सेथिपाई तांकर नाम दूर दूर पर्यंत व्यापी जाइथिला। दूर दूरांतरु मध्य अनेक व्यक्ति आसुथिले किछि सहयोग पाइबा आशारे। थरे जणे गरीब व्यक्ति तांको पाखरे पहुंचिले, जे कि अर्थाभावरु निजर मेधावी पुत्र को पाठ पढ़ेबा पाई सक्षम होई पारु नथिले। धनी व्यक्ति को अनुरोध करिवारु धनी व्यक्ति जनक मध्य आग्रहर सह कहिले, तुमे पुओ को जेउ शिक्षानुष्ठान रे पढ़ेबा को चाहुछ पढ़ाओ, जहा अर्थ दरकार सबु मु बहन करिवि। हेले ए कथा तुम पुओ को मध्य जणैबा आवश्यक नहीं, कारण तार मानसिकता को यह प्रभावित करि पारे। ताहा ही हेला। धनिकंक सहायता रे पुओर पाठ पढ़ा चलिला। पाठ पढ़ा शेष मध्य हेला एवं व्यक्तिटी मध्य धनिकंक सहायता रे छोट मोट व्यवसायटीए करी किछि अर्थ उपार्जन करुथिले। तेणु से दिने कहिले, महाशय आपण मोते आउ धन देवा आवश्यकता नहीं, कारण आपणक दयारु पुअर पाठ पढ़ा शेष हो जाइछि। से प्रशासनिक परीक्षार मध्य कृतकार्य होइछि एवं आपण देइथिबा अर्थरे मु छोटिया व्यवसायटीए करी किछि उपार्जन मध्य करुछि। धनी व्यक्ति जनक यह शुणी आश्वस्त हेले। समय क्रमे दान धर्म करी करी धनी व्यक्तिंकर सबु धन समाप्त हेबाकु लागिला। तथापि दुखी रंकी को देखिले से अथय हो जाउथिले। तेणु निजर संपत्ति को बैंक रे बंधक रखी ऋण आनिले एवं दान करी चलिले मध्य। ऋण परिशोध करि न पारिबारु बैंक रु बारंबार नोटिस मध्य पहुंचिला संपत्ति निलाम पाई। शेषरे बैंक तरफरु पुलिस एवं जिल्लापालंक उपस्थिति रे निलाम हेबा पाई जमीदारंकर संपत्ति व्यवस्था करागला। ए कथा उक्त गरीब व्यक्ति कान रे पड़िला। से तुरंत सेठारे आसी हाजर हेले, कारण जोग को तांको पुओ ही सेही जिल्लार जिल्लापाल होइथिले। से पुओ को समस्त वृत्तांत सुनाइले कि किपरि एही महान व्यक्तिंको सहायता जोगु ही आज से एही पदवी पाई पारिछंती। एहा सुनी पुत्र मध्य आश्चर्य हेले एवं धनिकंक उपरे लागिथिबा समस्त कार्यवाही को बंद करी निजे साक्षी रहिले समस्त ऋण परिशोध करने।
ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା କି ପୁତ୍ର ହେବ ତ ଏମିତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁନିଆ ଆଜି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ ନିଜେ ଗୁଣବାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ ମାର୍ଜିତ କରିବାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇ ଚାଲ। ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବ ସେତେ ସେତେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ତୁମେ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିକଟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲେ କୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁମାନେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ମୋ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ମୁଖରେ କେବଳ ମମ୍ମା ବାବା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଶ୍ରୀମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାଲିନଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହାନ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂଶୟରେ ଆସି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନର ମହାଦାନୀ ହେବା ଦରକାର। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ସତ୍ୟ ପିତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଶରୀର, ମନ, ଧନ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ବିନାଶକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଶିବ ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ଭଳି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ, ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସେହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏକରସ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ରୁହ। କାରଣ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷତା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠେଇ ନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା,
ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।